Good morning. Thank you sa itong message ng kanta. A very timely reminder for us this morning. Though my heart can believe, though my heart can see, help me believe that you are always good. And that message is very much the theme of the letter of Jesus Christ to the next church, which is the Church of Philadelphia. And this morning we will focus our attention sa Revelation chapter 3, verse 7 to 13. And I will be reading the rest of the passage. You can follow reading with your eyes. Revelation 3, 7 to 13. And to the angel of the church in Philadelphia write, this thing says, He who is holy, He who is true, He who has the key of David, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. And that I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which will come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more, and I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Napray ta. Father, we thank you for this morning. Pasalamat kami Ginoo sa sining akagayanan nga ginhatag mo sa amon. May makasimba kami kay makaalagad sa imo. Bidayo kami Ginoo kung sino ka kung ano ang nahimo mo sa among tubuhi. Salamat Amay kay may Ginoo kami nga palaan, Ginoo nga makagagahom, Ginoo nga takos nga pagkasimbahon. Salamat Ginoo nga ikaw na palikid sa amon nga pagkamakasasala, palangga mo kami. Kaya ginhatagan mo kami Ginoo sang bugay paagi Ginoo sa kay Kristo Jesus nga nangimatay sa amon sa krus sa Kalbaryo. Kaya nagluwas Ginoo sa amon sa among mga sala. Salamat Ginoo paagi sa iya kami may kaluwasan. Kay paagi Ginoo sa iya makapalapit kami sa imo nga wala sing kahadlok. Tanan namon nga mga kasalanan ginbayaran ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Pagsalamat Amay nga makapalapit kami sa imo subong may kaisog sa trono sa imong bugay kay ikaw Ginoo hindi lang among Diyos kundi among Ginoo Amay nga langit nun. Pagsasini Ginoo nga aga nga pasalamat kami nga may tion kami Ginoo sa pagsimba sa imo. Kaya pray kami Ginoo nga kabay pagid niya ikaw hikot sa tagsa namin katagid pusoon nga sa amon nga pagkanta, sa amon nga paghatag. Kaya sige Ginoo nga manatiyon sa among pagpamati sa imong pulong, ikaw Ginoo ang madayo kay manumaya sa among tuna. Buksi Ginoo ang among mga mata, among Ginoo nga mga panghunauna, makita Ginoo namon ang mga bagay nga gusto Ginoo nimo itudlo sa amon sa bahin Ginoo sa kasulatan nga among pagatun-an sa singahan. Kabay pagit Ginoo nga ikaw mag-ula sa imong pagpakamaayo, ikaw Ginoo madayo sa among tunga karon sa ngalan ni Kristo Jesus ang among maluluwas. Amen. Kaya kapadayon ta sa ating pagtuon primarily sa mga sulat ni Jesus Christ sa 7 ka mga kaiglesiyahanan sa Revelation. Nagsugod ta sa pagtuon sa Revelation. Ang Revelation, although a book of prophecy, is basically the letter of Jesus Christ to the 7 churches in Asia, or presently the 7 churches in Turkey. Kaya sa pagsugod sa libro sa Revelation, natunaan ta sa chapter 1, verse 9 to 11, that this was written by John, and during this time, John was exiled to the island of Patmos. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. And as he goes along, he
testified that he was in the Spirit of the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as a trumpet, and this voice was the voice of Jesus Christ, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Kag although ang sulat later on, paglumpat na sa chapter 4, talks about what will happen in the future, makita ta basically nga ang libro sa Revelation are the letters of Jesus Christ to the 7 churches. No? Kag sa aton yung pagtuon, sugod sa bulan sang June, no? Na tunan ta ang mga pipila na kamasibahan. We started talking about Ephesus. Kaya nakita ta nga ang sulat ni Jesus Christ sa Ephesus was a church who was so busy. Pero nalipatan ang Ginoo kay ang passion sa gugma nila, just like how they was in the beginning as their first love nadula na. No, kag nami man nga reflection sa aton, kamusta ang gugma ko sa Ginoo? Subong gadaba-daba o kon gatahaw-tahaw. No, kag ang saway sa ila sa Ginoo, Ephesus, you have left your first love, go back to me. Sa Smyrna, isa ka simbahan nga sa 7 wala sang ginsaway ang Ginoo sa iya. No? Kaya kanami akong sulatan ta sa Ginoo, kapag pagit pa rin sa Smyrna nga wala isaway ang Ginoo. No, ang hambal sang Ginoo sa Smyrna, you will go through tribulation. So this was a suffering, persecuted church, but Jesus' presence will be with them. Now the next church is Church of Pergamos, subo-subo, because this church, although becoming prominent, nagka-compromise sa pagpakasala. In the same manner, ang Thyatira, the same thing, nga ang sala sa sulod sa iglesia gina-tolerate. No? Kaya kung may isa pa siguro ka hindi gusto ang Ginoo na matabo sa mga kaiglesianan, that is when our lives is becoming like the world. No? Kasi nagligad na Domingo, natunan ta ang simbahan sang Sardis, kaya subo-subo lang, kaya abi nila, buhi sila, pero patay galing. No? Kag ang hambal sa ila sang Ginoo kung anong bilin da subong nagapadayon tutubuan niya. Kaya kung hindi, I will come and judge. No? And we are now on the 6th church, the second to the last, and isa ka namin nga simbahan is the Church of Philadelphia. No, wala ta sang iban nga passage sa Bible talking about Philadelphia, kundi diri lang gid sa Revelation chapter 3 verse 7. No? Philadelphia is a city built by King Attalos, kag ginsyahari ni before sa Pergamo, kag gingalanan niya ang city of Philadelphia tungod sa gugmaya sa iyang utod. No? Kag kung magbalik ta sa Greek word, ang Philadelphia means brotherly love. No? Kag ang Philadelphia daw isa ka hindi man gid amo na kasikat nga city, no, pero has been prominent also during the Lydian or the Turkish Empire, no. Kag sa sini nga point, ang lugar kuno sa Philadelphia medyo earthquake prone tungod kay may ara da ng bulkan. So daw kung sa atong pa daw La Carlota, La Castellana, kag Canlaon City, no? Kag for a time nagtupok ang bulkan kag ang Philadelphia daw na panas kuno sa mapa, but it was again rebuilt during the time of Tiberius, no, as the emperor. And at this point, gapakita ta nga ang Philadelphia was a regular city, pero kung magbasa ta sa sulat sa Philadelphia along with Smyrna, ang duwa ka simbahan na wala sa way sa ilang Ginoo. Oh? Kahit kung maglantaw to sa map, nag-travel ta from Ephesus, nagsaka sa Smyrna, tapos isaka sa Pergamos, tapos nanaog sa Thyatira, nanaog sa Sardis, kaya nanaog sa Philadelphia. No? And how the church started,
Probably when the gospel was preached and the church started in Ephesus, naglapta kag nakalabuot sa Philadelphia. No? Kaya kanami, kay as what I have said, isa sa mga simbahan, 7 ka simbahan ang Philadelphia along with Smyrna nga wala sa way ang Ginoo sa ila. So kanami nga wala man gid sang perpekto nga simbahan, no? Wala man gid sang perpekto nga Kristohanon, wala man gid sang perpekto nga panimalay, Kristohanon nga panimalay, pero gali may ara isa ka simbahan nga hindi perpekto pero pwede mangin matuton sa Ginoo. Nag-amo ni ang pagdayaw sa Ginoo sa sini nga simbahan. No? Kanami panumdumon nga in our church, in our families, and even individually, we will not be able to attain perfection as we serve the Lord. No? May mga tion nga posible magkaladas mata, may mga tion nga posible kakakapoy ta, may mga tion nga posible gastragol ta sang sala, but it does not mean nga hindi ta pwede makakabuhi nga matinuohon kag matutong sa atubangan sa Ginoo. And this is the Church of Philadelphia. Jesus Christ started as all the letters would start, gasugod ang Ginoo sa pagpakilala sa iya kaugalingon. No? And then, pagkatapos sa pakilala sa iya kaugalingon, nagahatag sa sang correction or commendation, kag nagahatag sa sang challenge. But sa sininga point, Jesus Christ presented Himself as the Holy One. Kung magtuon ka, ang wording nga holy is the only description, holy and true, is the only description na wala din gamit ni Jesus Christ sa pagbukas ng Revelation chapter 1. No? Pero makita ta, the word holy, which means separated or set apart, is only applied sa Ginoo. No? Magbasa ta sa Bible, halin sa Old Testament, as sa New Testament, ang word na holy as holy, set apart, a class of His own can only be applied to God. Kaya sa paghambal ni Jesus Christ, this thing says, He who is holy, Jesus Christ is putting Himself equal with God, which now puts Himself on a level of deity. No? So, gahambal ta nga pagpakilala ni Jesus Christ, siya nga balaan, ako nagasulat halin sa iya nga balaan, nagapakilala nga si Kristo Jesus amo ang Ginoo. Kag isugpunan niya pagid who is true. Kag ang word kuno nga true sa original nga Greek does not mean a true statement but rather genuine or real. No? Kag pakilala liwat sa aton nga wala labot nga balaan si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus siya genuine, real. And later on, makita ta nga ginabutang ni Kristo Jesus ang iya kaugalingon nga tuod-tuod, hindi fake kumpara sa mga Hudiyo later on nga i-describe niya. No? And the next description that Jesus Christ would like to portray Himself as true. And the next one is He who has the key of David, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. No? Gahambal sa nga, ako, gauyat sang yabi ni David. And this talks about Him being the promised Messiah. Niya siya ang sunod sa ginharian ni David. Kaya ginsugpunan niya pagit, kung anong buksan ko, will remain open, kag wala may makasira, kag kung anong siraan ko will remain closed, kag wala may makabukas. And this talks about His being sovereign. No? Kung magbalik ta, actually si Jesus Christ quote sa Isaiah 22:22. Yung ginambal ni Isaiah, the key of the house of David I will lay on His shoulders, so He shall open and no one shall shut. He shall shut and no one shall open. Kag ini prophecy ni Isaiah nga may isa ka servant si sang hari nga si Eliakim nga amo ang gaan sang sining key, which kung ari kuno ang ini nga key ara sa iya ang sovereignty.
Okay? And somehow it's a picture of Jesus Christ being in control of whatever He does. Okay ka namin, napanumdumon sini nga may mga plano ta sa kabuhi. No? Sa Proverbs, gahambal, man plans, but the Lord is the one who executes. His aapi ta ang kabuhi, ta mapadlagan ta sa atong kaugalingon nga kaalam, sa atong kaugalingon nga pagpanikasod, but only to realize na depende gali sa pagpakamaayo sa Ginoo sa aton. Because He is the one who holds the key. Kagan ini nga description, matingala ka, gin-emphasize pagid ni Jesus because giniwat niya sa verse 8. See, I have set before you an open door and no one can shut it. So in a positive manner, nagkambal sa simbahan, actually, nagbukas ko sa inyo sa isa ka pertahan na wala sa may makasira. Kung magtulok ta sa sining expression, si Jesus Christ gin-emphasize siya nga ang pagbukas ng pertahan, meaning siya na are opportunities and privilege that are actually never-ending. Kakaroon ma-realize ta, no, kung ikaw gali isa ka Kristohanon, God has put in your path blessings after blessings after blessings. Abitakis, amo lang ko ni, pero si Jesus Christ, gulpila nagambal ko ni, bukas na ko sa pertahan sa pagpakamaayo para sa inyo. No? This is clearer sa paghambal ni Paul sa Ephesians chapter 1 verse 3. Sa paghambal niya, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Isa ka panumdum, tas ang kabuhi, kang daw ka wala-wala lang, pero ma-realize ta kung may Kristo ka sa imo kabuhi, you have actually Jesus Christ, who is the source of all spiritual blessings. This may sometimes cause us nga madulman aton nga panguna-una nga hindi ta na makita, no? Pero kabay pagit nga this will always make us realize nga ugali sa kay Kristo ara tanan do nga pagpakamaayo. Kanami ito sang kanta kagina nga bisa hindi ko makita. May mga tion sa akon kabuhi nga hindi ko makita ang pagpadlagan sa Ginoo. Amo na ang kisagi na pasibanggan ko lang sa Lord di inatong din promise mo nga pagpakamaayo. Basa ta sa Bible, Jesus Christ actually is the source of all blessing. Kag ang katapusan nga pag-describe sa iya kaugalingon sa verse 8, I know your works, which talks about Jesus Christ being omniscient and all-knowing. No, kay kanami, kay ginaliwat-liwat na, this is both a warning and both a comfort. Kaya kung may naghutik sa imo da, kanigambal kabalo, kung wala sang ginubra mo kagapon, kaya kung ang ginubra mo kamalamalahan, makulbaan ka, may nakabalo sa ginubra mo nga malain. Pero kung ang ginubra mo maayo, it will be a comfort that somebody, basically Jesus Christ, knows what you did. And He will never forget every act of love done for His name. Na makita ta, this is how He presented Himself, holy, true, He is sovereign, He is the source of all blessing, and He is omniscient. Kinahanglan ni sa church sa Philadelphia kay ang commendation sa ilang Ginoo kay ang sitwasyon sa ilang simbahan is that nag-start ang Ginoo, I know your works. No, basically wala gin-emphasize in Jesus Christ if it was good works or it was lain nga work, but basically kung magtulo ka sa context, it was a work done faithfully. No? Kung maglantaw pa sa iba niya mga translation, the word, I have known your works, kaya pagkatapos na, see, I have set before you an open door and no one can shut it, is like a clause or a close-open parenthesis. No? So si Jesus daw tamaan ka-excited, nga liwat ang ini nga word. Kaya magambal, see, I have set before you an open door. Ginambal yan na. No? Kung
kung pamati ka dong nanay nagakaliwat-liwat bala no nambal mo naman kanina no so si Jesus Christ will emphasize siya I know your works kag actually ako pa na ang nagbukas sa inyo sa mga pertahan sa opportunities where as a church you can grow and be blessed so kanami nga ma-realize ta na whatever we have in the church is always given by God. May tendency tabi nga ikumpara ta atong kaugalingon sa ibang mga simbahanan. Mambata, kamiya, amuni, sa masabado ka, amuni, kamiya, amuni. And it creates now a sense of, may ganun kaniguro. Kag si Jesus Christ na close open parenthesis, actually, it's only because I have blessed. Kaya isa ka namin nga reminder sa aton sa simbahan man sa Philadelphia kung anong buluhat ko niya kapadayon inalanggit tungkol sa bugay sa Ginoo. Kaya in-emphasize siya, you have little strength. Doon mangkot ka nga, anong meaning sa little strength? Kadamo ang mga Bible scholars nga gambal nga it's not about the power that they have kay ang gahom nga ginagamit sa church sa Philadelphia halin sa balaan ng Espiritu as they carry out the work. This refers to them being small in number and being small in influence. Kanami pala nga may amutan nga reminder sa Bible. Kagambal ang Ginoo nga kabalo ko nakajutay lang sa inyo. Kaya actually influence nyo kajutay lang. Pero kung tulokon tada, the Church of Philadelphia was small and not influential. May mga kasimbahanan nga hindi magiging amo na ka-influential sa community in terms of ang status sa mga membro, in terms of ano sila kadamo. Pero ang nami lang, they have kept my word and have not denied me. Kanami pala panumdumon nga hindi requirements ang Ginoo nga dapat mangin damo kita para mangin influential ta sa atong community. Because basically, ang Church of Philadelphia, you are little in number, you have little strength, you have little influence, but you are faithful. Kag dumduman ko ang hambal ni Paul Washer. He said, I have the greatest fear that the local church today is despised. Tell somebody that you have a worldwide ministry and they all bow down. Tell someone you are a pastor of a group of 30 and they make you feel as though you are a failure. Isa mo ning subo-subo sa ato, no? Isa makakita taga na isang vlog ko ang simbahan, ay, grabe nga influence nyo, no? Kanami, no? Pero makakita taga na isang mga gagmay ng mga kasimbahanan, ng problema nila man, no? Nga ang kagamay sa ila. And sometimes that's very, very dangerous. Kag amo ning reminder sa ila ni Jesus, nung upis kan jutay lang kamo, Church of Philadelphia, your number does not matter because what matters is your faithfulness. Kag amo ning ginakulbaan taman sa masaba. Basi pala gambal ta ay dugad dako tahaw, dugad damo ta sa masabahaw, ka-realize ta nga base ang ginasaligan ta our numbers and not our faithfulness for the Lord. Hambal ni Apostle Paul, sakto man, kung tulukon tabla kanami ng observation, for you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. No, kaya namin sa planos ng Ginoo, na gusto niya nga paagi, sini kung magbasa kapag sa katapusan sa Corinthians,
para wala sing unod na magtikalon kay manitugalon, so that no flesh will glory in himself. Kaya sa aton nga simbahan, kapay pagit, nga mangin amuni ang aton nga tagline. No? It will be because of our faithfulness that God is honoring us. Kaya sa pagpadayon, wala labot nga they are just small in number. Ang isa ka namin nga description sa ila, have kept my word. Kung ano ang isugo sa ila sa Ginoo, ilang ang sunod. No? God, obedience is always an expression, an evidence of faith. Hambal sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung makakita ko sa isa ka Kristohanon, nagambal sa nga Kristohanon siya, pero wala siya kasunod sa sugo sa Ginoo, that's something to doubt about. Kaya kung tuod ka, na naghambal nga palangga ko si Jesus, I will follow the commandments of Jesus. If you love me, keep my commandments. Another thing that they had, they did not just obey, but also they have not denied my name. They are also loyal. Kapakita din nga possibly ang Church of Philadelphia is going through a certain type of persecution. Just like Smyrna, nga gina-persecute, balaban si Philadelphia, given all these words, nagpakita nga, uy, kamo nga taga-Philadelphia, biskan gina-persecute kamo, pero wala kamo nag-deny sa akong name. You are standing loyal to me. Ikabay-pagid nga, amo maning mabatian ta sa Ginoo, na kung ara ta sa aton trabaho, ara ta sa aton nga eskwelahan, ara ta sa aton nga panimalay, makatindog ta sa Ginoo kung makabal, I will not deny your name, Lord, because my life shows that I love you. Kaya sa verse 10, wala labot that they are obedient, wala labot that they are loyal, they are also persevering. You have kept my command to persevere. Kag, of course, isa ni ka bagay nga gin-comment sa Ginoo sa Church ng Philadelphia that the church will continue until the end. Kanami, lang kung i-summarize tani tanan, I like the quote by Ken Sande, who is one of the founders ng Peacemaker Ministry, when he said, the world defines success in terms of what a person possesses, controls, or accomplishes. God defines success in terms of faithful obedience to His word. Ang isa ka ginakulbaan naton diri sa Masaba, yung base lang maghambal ta sa atong kaugalingon nga successful na ta kay we're growing in numbers. Successful na ta kay daw kadamo sang ginauburat nga ministry. Successful na ta kay daw tanan do giyo tanan. Successful na ta because we're becoming influential sa aton nga community. Kabay pagit hindi ta magliko sa tuod-tuod nga measures ng success. Not about the possessions that we have, not about the control, not about the things we accomplish, but always faithful obedience to His word. Kung madula na, iskan ano pa ta kadako, kay mangin mega church na ta, I think we missed the whole point. Kagadamo ang mga mega churches subong sa kalibutan are actually going the wrong way because the focus has been in numbers. The focus has been in possession. The focus has been in accomplishments rather than faithful obedience to the will of God. Kaya sa sininga aga, we are given a lesson nga it does not matter. What matters is your faithfulness before the Lord. Muna nga ang reward sa ilang pagkamatuto. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Ano ning synagogue of Satan na patian taman ni sa Revelation 2,
sa church ng Smyrna, they are possibly the Jews who continue to persecute the church. No? Kaya sa Romans chapter 2 verse 28 and 29, si Paul nagambalada nga ang mga tutuod ng Hudiyo nga anak sa Ginoo are those not just circumcised in the flesh, but somebody who is circumcised in their hearts, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. Kaya makita ta that sa sini nga passage, si Jesus gambal nga ang mga Jews nag-persecute sa inyo, but bantay lang, because this is what will happen. Indeed, I will make them come and worship before your feet. Ang ini ko nga expression sa Bible, kapakita lang sa expression niya, by ilang madaogid ka mo. Inang, kung sa ato na bala, sa Pilipino nga hambal-hambal, sa akin ang huling halakhak, by ilang balakay, ako ang madaog sa punta. This is the same expression. Kaya ang ginahambal na sa Bible nga, I will make them come and worship before your feet. Kaya kung gamiton mo niya context, kapakita permi that you will become the conqueror. Ang isa ka example, sini sa Isaiah 49:23, Kings shall be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. They shall bow down to you with their faces to the earth, and lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed who wait on me. Ang muning prophecy sa Ginoo sa mga Jews nga maabot ang time that you will become conquerors. No? Kaya sa sini nga context, gingamit man ni Jesus, indeed, I will make them come and worship before your feet. Kaya kung isugpon, and to know that I have loved you. Wala na di ka kahulugan nga ang simbahan nga hindi amo na kadamo, mambal ang simbahan nga sila hindi namo ang mga kontra namon nga persecute sa amot, kita nyo sa amin pa rin ang huling halakha. No? Hindi amo na ang context. But rather, what Jesus would like to point out is, maabot ang mga tion na kung ang mga tao nga persecute sa inyo will acknowledge that you are indeed loved by them. Ang mga tao nga kontra sa inyo will acknowledge that you are indeed God's people. Kaya namin, na pala pamandumon, may mga hambal ni John MacArthur, ang ini ko no nga phrase nga hambal, nga ang mga tao nga nagakontra sa inyo when they see your life, nga nagapadayon, faithful, kasi maluwas pa sila. Kaya namin, ang panumdum sila sa inyo balay, kasi bala may kakontra sa inyo, kaya padayon, kasimba, sa Ginoo, basi ikaw, una pa lang ang Christian sa inyo nga panimalay. Kaya ikaw ang gina-persecute, kaya ikaw ang ginasuyaan perme, bay pagid niya padayon, kailang kabuhi nga matutong, kaya balik Jesus, I will make them come and worship before your feet and know that I have loved you. Ang isa ka implications daw sini is, wala ka kabalo sa pagkabuhi mo matutong. Ang balo sa Ginoo is that the people nga gakontra sa inyo, kasi madalang sila sa piilan sa Diyos. If you don't stand. Kagada sa mga istorya ng mga Kristiyano nga amo sini. No, in fact, basi isa ikaw sa una mautod mo o kung asawa mo o kung bana mo nagasimba sa Ginoo, kag ikaw sagay mo sagay mo mulay nga ikaw simba ka da. Oh, ang promise ng Ginoo gali kung magkabuhi ka lang matutong wala ka kabalo. They will come and worship before you. Kasi dungan ka mo. Mag-alaga. So, isa ka encouragement, basi may ari ka ti utod, nga wala pa naluwas, bata, nga wala pa naluwas, bana, asawa, nga wala pa naluwas. Padayon lang sa pagkabuhi because you don't know who will be blessed by your life.
Okay, so verse 10, I will also keep you from the hour of trial. May ara immediate nga context, may ara ako nung broader nga interpretation sa sining nga text. Posible, gambal nga this hour of trial refers to the following years nga may matabo nga trahedya sa Church ng Philadelphia. Primarily ang mga linog. No? Kag ang promise nila sa Ginoo, kung mag-abot na ang oras, I will keep you from the hour of trial. Pero isaman ka nami nga interpretation sa sini nga passage, it provides us with a global perspective. Ano ning hour of trial? Magamba ka oras sa pagtilaw. O kag ang term pagida which shall come upon the whole world, hindi lang sa Turkey, hindi lang sa inyong area, kundi sa whole world. Kag kung magamit ka sa whole world, meaning sina sa whole known world during that time. Pero it also means the whole world nga kapilugan. Kag ang purpose is to test those who dwell on the earth. Kung mamangkot ka, anong meaning sina? Kung magkabuhi ka mga faithful, kung magkabuhi ka nga sure ka nga tuod-tuod ka nga naluwas, it does not mean that you will be spared from all the problems in life. But God will see you through it. Ang Ginoo magaupod sa imo sa sining hour of trial. Kaya ang isa ka pinaka broad nga interpretation sa sining nga passage, this hour of trial refers to the Great Tribulation. Amo na nga sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose from the dead, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that he who are alive and remain until the coming of the Lord will be by no means preserved those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a loud shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Verse 17, and we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Gapakita lang sa pagtudlo sa rapture, na kung ikaw tumuluo, matutom nga nagakabuhi kay Kristo, sure din nga naluwas, kung si Kristo Jesus mag-abot liwat, you will be spared from that great tribulation. Okay, isa nisa sa mga passages na naghahambal nga before mag-tribulation, tanan ng mga Kristohanon, pagkasabmiton ni Kristo Jesus. Kag, most likely, this is a very valid interpretation. Kaya kung magbalik ta sa Revelation 3:11, behold, I am coming quickly. Kung mag-observe ka daw halin sa terms sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira, sa Sardis, pagkaamit na ni Jesus Christ, I am coming quickly, has something to do with judgment. Na mabalik ko kay pagahukman ta kamo. Pero sa Revelation 3:11 kuno ya sa Thyatira sa Philadelphia, pagambala I am coming quickly, nagaistorya sa Sangkatya. Kag nagapakita na kamo kung tutong ka mga Kristiyano. Tuod-tuod ka mga Kristiyano. I will come quickly and you will not experience tribulation. Kaya namin nga comfort sa isa katuto na Kristiyano. Nga God will spare us from this great trial and tribulation and we will be forever with the Lord. Kag amo ni siguro ang isaman ka reflection sa aton. Kung mag-abot si Jesus subong, sure ko nga
masubmit ko po sa inyo. Ang pinagin siguro kalain nga experience sa rapture kung ara ka sa simbahan. Kaya nabilin ka di. No? Ang bibig, no? Nga pungko ka, tapos gulpi lang, tubad mo, dula na. No? Ambot kung ano ang ina nga pamatsyag nga after all, nga guwa-sulod ka sa simbahan. Na makita mo, hala, bilin ko ganun. Pero posible, what you have professed in your life na Kristiyano, base hasta lang tuod sa bata. Kaya base hindi tuod-tuod na harapin sa ito tuod po sa. Kaya kung tutong ka, katuo ka kay Kristo, ang promise sa inyo, when Jesus Christ will come quickly, He will spare you from that great tribulation. Kaya kamusta man? Kung ako seryoso nga istorya pamangkuton, well, I join this great congregation of believers when Jesus Christ will return. Kaya muling sa mga young people, ginaliwat-liwat ang gospel nga ma-realize na it will be a serious thing. Nga hindi lang kailangan. Kaya sa pagpadayon, ang challenge ni Jesus, behold, I am coming quickly, hold fast what you have, that no one will take your crown. And he who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God. And he shall go out no more, and I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name, which all talks about being honored by the Lord. No, mag-abot siya, God will honor you. No? Kadamo panada sa mga expression pati sa pillar nga sa Philadelphia kuno, if you are a conqueror, may ara kada kuno sa mga buildings nila pillar. No, do pareho lang na pala sa gate sa elementary nga donated by ang isa na ka wall, no? Sa langit kuno may ara ka isa ka pillar which is named after your honor. No? Kag makita tangat ti mama kati okay lang ko na nga wala yang mo sinado hindi man ko gusto mag tikal-tikal, no, biskan hindi na ko yung masulat, pero ang kaulugan sini is that you will have an intimate relationship with the Lord. No? And I think this is worth all our efforts sa inyong kalibutan nga God will give you this kind of reward. No? And as He ends, sa verse 13 nagamal siya, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ang makapamati, pamatiin niya. Importante. Kaya sa ato, na-remind ka bala nga hindi kinanlan mangin damo-damo din. Kundi kinanlan lang na mangin matuto. Di sang gatuon ko ni, daw nadumduman ko ang vision sang masaba. Ang vision ta is to see 1,000 worshipers joyfully glorifying God by 2030. Di lain na. Gusto ta nga magdamo. Imagine mo na sa 2030, mag 1,000 na ta. Di ba? Ang sa church sa Philadelphia, you are little, kag wala man na gamater, kay kinahanglan lang mangin matutong ka, which is true, very true. And I think we missed the point kung amo na aton panungdumon. What we want is not just focus on numbers, but focus on the growth of each believer. Kapag pagyan nga sa 2030, kung malagot ang magini o kung hindi, kung maka 1,000 magita, or basic mag 2,000 pa, or basic mag 3,000 pa, wala ta kabalo. Pero amo ning handom ta nga magdamo ta. Pero ang paghandom ta nga magdamo ta is not just necessarily for the numbers alone. Kaya kung may 1,000 ta di sa simbahan by 2030, kaya ng 1,000, kaya ilinaway lang man,
Ang inang 1,000, kasi gitanay lang man. Ang inang 1,000, wala man ka pinalanggaanay. Mayo ba nga manging gamay ka and love one another. That's why, kung malabot naman din ang 1,000, we see 1,000 worshipers na nagapalangga sa Ginoo. Kagamo na ang aton biblical mandates would always be that 1,000 would love God above all. That 1,000 would love one another. That 1,000 would love the brethren. And that 1,000 would love the nations. Kaya hindi lang ang numero ang nagamatter sa ating kasimbahan. Kung next year mag-500 ka, well then good. Pero more than the numbers, we want members who will love one another. Kaya ang inaiyaga patigid ko, nga namin na iya nga 1,000. Kaya kumpara sa population sa Bacolod, pila na population sa Bacolod? 150,000. Wala na gani ma 250. Ang bata, gamay lang na. Balanta ni Jesus. Oo, masaba. Kabalo ko, gamay lang. Gamay lang man yun. Kumpara sa bilog ng population. No? Pero kung gamay ka mo, pero kasunod ka mo sining apat, I think that's what matters the most. Kaya ba ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Kaya sa pag-end sa iya life, nagambal si Apostle Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Kaya naghambal siya sa verse 8, finally there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not to me only, but also those who have loved His spirit. Sabay pagid, ang prayer sa kay Apostle Paul, makambal ta, yes, I have lived a faithful life. Just like the Church of Philadelphia. Because at the end of the day, in God's eyes, a faithful church is a successful church. Not in numbers, not in influence, not in activities, not in the budget, not in the money that we have, not in how big we see ourselves at your building, tanan-tanan, but in God's eyes, success is measured always by our faithfulness. May this be true sa aton as it was true in the Church of Philadelphia. Let's pray. Father, we thank you for this reminder. We pray, Father, that may your word continually guard our hearts, that we will always focus on what you consider to be most important. Help us, Father, to follow you, obey you, and live faithfully until you come. With this, Father, we know that we will be glorifying, live a life that will be glorifying before others. Thank you, Lord, for this reminder. We pray that you will keep your word in our hearts. In Jesus' name, amen.